Привіт усім! З вами Лейрок. І ми продовжуємо просуватись в грі Bastion. Still no mail. Go figure. Тобто пошту нам не присилає. Так, нагадаю, в минулій серії ми перемогли королеву Анну. От такого. Нарвало. Так, шматок. І більш нічого немає. А є. Так, ну, одна нова зброя з'явилась і одне нове випробування. To prepare for the wilds, Ceylonia's brushers practice at Camp Dauncy. Had to navigate a maze of pincushions with nothing but a pike. It's a dangerous test for a danger. Ой, The brushers were це не те. Ceylonia's field agents, and their training was harsh. Так. Ого. You had to find a path through the maze as quick as you could. Ага. Треба було знайти шлях через це все діло. Взагалі це хоч пройти треба. Prep for the course, the brushers could modify Як their вона pikes however they wanted. взагалі б'є? Тут не зовсім зрозуміло. Once you started the course, they made you finish. Я навіть не знаю, як це все пройти. Так, ну спробуємо ще раз. Ну таке собі випробування. Мені не сильно подобається. А звідти йде Sometimes the course was brutal. цілий потік. А, це почати знову. А де ще один? Just getting through the course in one piece was an accomplishment. Скільки ж треба часу?
90 секунд. Once you started the course, they made you finish. Ну, жаль, що не можна тут перекидатись. Так, треба подивитися, що можна покращити на цю зброю. Ну, друге місце, я думаю, реально схопити. Я просто тут уже бігав. You can see why the brushers prize those pikes of theirs. Так. $1400. Ще швидше. Takes a careful touch to rattle those bones like that. Так. Точно, його ж кидати можна. To fix a brusher's pike, you just need a good length of knife bark. Don't want that thing leaving your hands until you decide it's time. Gotta make sure the pointy end's fastened on real tight. Спробуємо ще раз. Один. Давай. Все одно б'є. 3 штуки залишилось. А стоп, я ж її натиснув. Так, навіть за хвилину 30 не встиг. Почнемо знову. Просто починає кидати у всі підряд. Один. Щось тісний якийсь трафік. Оп.
Третій я вже встиг. Did all right at Camp Dauncy. You got to go to the wilds. Скільки ж треба на перше? 60 секунд. Ну я спробую. Але не обіцяю. А це хто? Один. Тут надто тісно. Так, уже швидше. Чесно кажучи, можна спробувати спеціально загинути, щоб там все порозкидало. Є. Так. Є. П'ятдесят. Ну, я думаю, я зможу. Так. Так. П'ятдесят. 55, 6. A good enough run at Camp Dauncy could get you promoted to captain on the spot. Навіть смерть використав. У своїх інтересах. The wilds ain't so scary now, are they? Я The зробив brushes, це. they moved in shadows, till the calamity found them.
більш нічого нового. Все пройдено. Починаємо новий рівень. Know how Caelondia became the richest city in the world? 2 words. Point Lemaign. Цікаво, що ж тут If є the таке? wilds could ever be tamed, it was gonna happen right here. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. The army's triggers once had the place on lockdown. Шахти, напевно, якісь. О, мушкет. Kid might as well pick up where they left off. Blam! Just like my fighting days. Gun like that can even put the wilds in check. Прикольна зброя. Point Lemaign seen better days for sure, but it ain't done. О. Лови. І ягоди скрізь. Whole place shudders in a fit. The grand rail of Point Lemaign. Not only is it still there, it still works. Of course, it's no longer shipping hides and alloys and spices, but it can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Grand rails all grown over with things the Calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Лови. Не дали мені навіть оглянутись. Kid don't want to miss this train. Kid lets a few of them slip by. Lunkheads settled in like they own the place. Caelondia lost many good men on the rail. Ого. Takes fancy footwork on the rail, what with wallflowers coughing fungus everywhere. Only one way to cure a cough like that.
цю подолали. Not much No. wiggle room up there near the rail. Готово. Place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Тут і місця немає. Of course, the Grand Rails see much more fight in bygone times. Карабін, звісно, класна штука, але... А, до речі, мені з пістолетами треба поки працювати. Near on 50 years ago, first shots fired in the Ura-Celandian War. It was right here that Zolf's Ura forefathers decided to mix it up. Так. Це взагалі дивна штука якась. Okay, so maybe we didn't get their sign-off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Ти дятел. Куди воно впало? А десь в невідомому напрямку. The rail must have shook the Ura to the bone down in those dens of theirs. Ну куди? Well, the rail Шматок. won't last much longer now that the kid took the shard. It's still got one good run in store for him. О, де Rotten wood прикольно. there on the rails turned it into swamp weed central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While choking on swamp weed? While peckers trying to prick you in the eye? Well, let me tell you, it ain't fun. Лови. О, тут навіть щось було. Воу.
the end of the line. He'll be picking swamp weed out of those boots for days. Вбила. Вау. Turns out he's got company up at the rail station, waiting for him. Та ну вас. Їх там просто незліченна кількість. Not just another wallflower or pincushion, my dear. Так, а At далі first що? he thinks it's Zolf. Ну, ай, бити я не можу нічого. Turns out he's wrong. А ти хто такий? Чи так? This is for you, says the man. Then wham! Вирубив. When the kid comes to, the man's long gone, but something else is there. The only words Kid recognizes on that parchment are for Zia. Well, what's a kid to do? Лист. He took the shard, he Зулф. took the hit, and he took that note. Передав лист Зії. That note cuts straight to the heart of things, don't it? Давай подивимось, що ж то він там написав. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zolf. Ну, як вирішить. Zolf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived, and what exactly Zolf told him. Kid arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Так, мені навіть цікаво, що тут. He wolfs down too much too fast, and it all goes to his head. Що ж це вона наготувала? I've said a lot about the kid, but he ain't the only one wrapped up in all this. Ага. Ну, тут ще якась історія. Так, виходить, це називається «Хто зна де?» А з трубкою тоді? Kid takes another drag, goes out like a light. There's something you should know about the kid, but let me take it from the top. Це теж називається «Хто зна де». Ну, зрозуміло. Можна спробувати інших, хто зна де наступного разу. Так. Далі. It ain't too late to unlock the potential of this place. Так, можна ще щось покращити. Чесно кажучи, я б хотів зробити оцю от штуку. Але для цього хотів би відкрити всіх богів. Seems the gods recommended this place to all their friends. Think the gods are gonna help?
Треба буде подумати. Ну і цю штуку потрібно буде наступною купити. Так. Ого. Саме на відні. You don't want to know what he did to that thing. But believe me, it works. Я думаю, так буде цікавіше. Більше патронів. Тут уже все викуплено, що можна. That's the way to make every shot count. Even the army never issued carbines in such fine shape. Так, закінчено місто. Що ж я зробив? А, потратив 10 тисяч. The city, its riches, nothing but fragments now. Так. Ну, щось поробимо. Так, в наступній серії я все-таки спробую сюди в котел зайти і, напевно, з карабіном. Буде вже випробування. Ну що ж, на поки все. Дякую за увагу. До побачення.